Bossing, yan o, Parts South. Honda LXI 97 model. Headlight o. Upa, Max. Yan po, pili na o. Side mirror. Yan o, dashboard. Matic po yan o. Maganda pa yung transmission. Good na good pa po yung transmission. O. Nangangailangan ng pyesa. Gulong o. Kapal pa. Yan po, makina o. Injection pump. Injector. Radiator. Power steering. O. Kompleto pa po yung makina niya. Pili na mga pyesa ang Honda. Pyesa ng Honda. Gustong pyesa ng Honda oh. Yan po mga headlight, stoplight. Kompleto po, stoplight. Sariwa-sariwa ang stoplight. Pili na po kayo. Pyesang Honda 97 model. Yan po.